Ang Pasko di ay kay dili day dapat malipay ko kung akong gift dagko ang madawat ako nga gift. Kung dili malipay day ko kay nataw ka para nako. Kay kung wala pa ka nataw, dili ko makabaton og pinaka greatest gift nga madawat nako nga mao ang langit. Lima nimo kanang madawat nimo karon tag 100 ra na. Tag 150 ra na. Pero kaning langit nga madawat nimo nga gikan sa Ginoo, greatest gift ning anuman panghangtod-hangtod ni unya. Dako kini nga gift nga anuman ang puy-an to sa langit gold. Asa ka na atong ligaran ang ato ang lakwan gold sa kita po nang si Binji. Pastor sa kita po damon atong ligaran kay gold. Di pwede waterbed na lang pastor uta kay baw. Basta kay ang atong balay sa langit gold mga igsoon. Amen. Muna karon maglipay ta karon Pasko maglipay ta unya dita malimot nga pagpasalamat diha sa atong Ginoo. Ikaduha, naatay mapasalamaton nga kasing-kasing dapat igsoon sa kada tuig sa atong kinabuhi nganuman. Kay sa akong gingon ko pa ganina nga bisag unsa kagamay ang panalangin nimong madawat dapat kang magpasalamat sa Ginoo. Kay ang sekreto sa panalangin ang kasing-kasing nga mapasalamaton. Kay nay usa ka dato igsoon negosyante siya nga wa siya kalipay sa iyang pagnegosyo nganuman. Sige sag apas og dako kay nga kwarta. Ang sweldo niya sa usa ka buwan 500,000 di ipon sa malipay kay gusto niya 1 million jud kada buwan. Gamay pa to niya di. Nato mga city mill gani nga buwan pero iyon siya nga wala siya nakatagamtam og kalipay kay bag-o pa niya na discover ba nga ang kalipay di ay nga bisag unsa kagamay ang atong madawat dapat mapasalamaton ta sa Ginoo. Amen. Yung magsigag apas sa dagko nga butang igsoon di gid ka magmalipayon sa kinabuhi.